वेलकम टू वर्षिता's देसी लाइफ अब्रॉड। और हमारे साथ है बहुत दिनों के बाद ऑन पॉपुलर डिमांड सौरभ एंड अलीना और सभी को शुभ दशमी। आई होप आपने हमारा पिछला दुर्गा पूजा का व्लॉग देखा होगा, नहीं तो आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था, इस बार हम जा रहे हैं सिंदूर खेला के लिए और अब वहीं पहुँच के आपसे मिलते हैं। A few minutes earlier. देख रहे हो दोनों को? सौरभ, आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके बारे में? मैं क्या बोलूं, ये दो बंगालन एक साथ। बंगालियों से भी ज्यादा बंगाली लग रहे हो लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हो। 1 hour later. तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी वेन्यू में, जल्दी भागते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट कनाप टाइम पे पहुंचे हैं। तो अभी पूजा की तैयारियां चल रही हैं एंड विसर्जन होने के बाद इसके बाद फिर सिंदूर खेला होगा। यहाँ पे चल रही है प्रसाद की पैकिंग, सारे बहुत मेहनत करके यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं एंड ये देखिए इतने सारे पैकिंग ऑलरेडी हो चुके हैं और इसमें से 4 हमें मिलेंगे, सो वी आर हैप्पी। धनम देहि सर्वालोक नमो नमो। प्रणाम कीजिए। कुछ सभी कीजिए। तो पुष्पांजलि हो चुकी है और अभी हम लोग लाइन में लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मौली धागा बंधाने के लिए, राइट? फाइनली हमें बहुत भूख लग गई थी तो हमने कहा पहले खा लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या खा रहे हैं ये भी दिखा दो। पकौड़े, गोभी के पकौड़े, गोभी 65, लैम रोल। हाँ 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 हाँ। पकौड़ों के साथ हमने थोड़ा चाय भी ले लिया है, एंजॉय करते हैं थोड़ी देर। सिंदूर खेला की सारी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं।
সুন্দর একটা প্রদর্শনী প্রোগ্রামের পর আপনারা যারা বরণের থালা আপনি খালি খালি শুভ বিজয়া। বড় দেখে কোনটা সেটা নেবো। बहुत अच्छे जलेबी, मजा आ गया खा के।